Finding soंथिनि भिडिअनि बेसिंथै सिनि त्रिपुरा GK त्रिपुरा GK नि 20 most important questions सोंनानै अब बेलाइखे सिनि फरेस्टर ते फरेस्ट गार्ड एग्जाम नि बगे बेलाइखे important नि मानो भिडिअ न बुझिखादे इंगे सोंथिनि चांलाइचिनि भिडिअ न 41 निसिमि 60 जरासो तिनि नायलेनाय क्वेश्चन बेलाइखे फरेस्टर तैनरनि फरेस्ट उनकोनि बागै उनको बेलाइखे अब important को फरे इंगे सिनि question number 1 नायलाय फरे Name the drama written by Nobel laureate Rabindranath Tagore based on the events of the reign of Amar Manik. बुझिखाते Rabindranath Tagore सिनी बुबाग्रा Amar Manik को नतुयुई जे काशा Nobel सिमानी आ Nobel नि बुमुंग तामा सिनी Amar बुबाग्रा Amar Manik को नि life नतुयुई जे सिमानी आ Nobel नि मुंग तामो नि संग क्वेश्चन बुझिखाते आ Nobel नि मुंग तामो बिनी first option तो तामा बिसर्जन option B तो मुकुट option C तो राजा option D तो तामा अचलायतन बिनी right option म तामे मुकुट बिनी right option B मुकुट बुझिखाते बिनी right option नाइ option B मुकुट बुझिखाते option B इंगा बिनी right option B मुकुट इंगा अमर मानिक को नि जीवन काहिनी न तैनाय सिनी रवींद्रनाथ टेगोर काशा नोबेल सिमानी बा नोबेल लरिएट सिमानी बा ड्रामा काशा नाटक काशा सिमानी बुझिखाते अमर मानिक के राजत्वेर घटनार उपर ভিত্তি করে কোন নাটকটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মানে মুকুট নাটক ঠিক আছে next question sini next question nai ko 42 how many times did Tagore visit Agartala between 1900 থেকে 1926 Tagore ত্রিপুরা রাজ্য কয়বার ভিজিট থাকে 1900 থেকে 1926 সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতবার আগরতলায় সফর করেছিলেন কয়বার ভিজিট খাইকে আবিনি রাইট আনসার নাই তেমন 7বার Tagore 1900 থেকে 1926 ni bisingo je visit খাই কয়বার ভিজিট করব 7বার ভিজিট খাইকা next question number 43 name the national highway through which Tripura is connected with Guwahati আচ্ছা national highway ত্রিপুরা যে লামা বাই national highway বাই গুয়াহাটি বাই কানেক্ট ইঙ্গ আর ন্যাশনাল হাইওয়ে নি বুমুং তাম কোন জাতীয় সড়কের মাধ্যমে ত্রিপুরা গুয়াহাটির সঙ্গে সংযুক্ত বিনি রাইট আনসার নাই যতন সাইমন সিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে NH 44 বুঝি গেছে NH 44 का बिनी right option question number 44 okay name the Tripura king who was a superb painter excellent photographer tai great composer of music and also a profound scholar of Vaishnava literature bo raja asini khoroksa chitrashilpi tai photographer tai songit rsap mungbo tai Vaishnav sahitya ni pondit bo hunjago bo abo Tripura ni bo raja no hunjak बिनी राइट ऑप्शन नंग नाइतामा राइट ऑप्शन नंग ऑप्शन बी महाराजा वीरचंद्र माणिक्य बिनी राइट ऑप्शन नंग बुझिखादे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 who wrote the famous book Tripura Rasmala ত্রিপুরা বিখ্যাত ত্রিপুরা রাসমালা গ্রন্থটি কে রচনা করেন সাবসই ফেমাস বুক ত্রিপুরা রাজমালা অব সৈনাই সাব বিনি অপশন এ তঙ্গসিনি জগদীশ ঘনচৌধুরী অপশন বি তঙ্গ ডক্টর জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত অপশন সি তঙ্গ পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী অপশন ডি তঙ্গ অপূর্ব চন্দ্র সংনাই দেও ভট্টাচার্য বিনি রাইট অপশন अंगनाय तम অপশন সি पुरंजन प्रसाद चक्रवर्ती अब कतमा फेमस बुक त्रिपुरा रासमाला बोय यादो अब कैसे बोय से रासमाला यादो रासमाला सिनाय अलकासी तेमको फेमस बुक ओ कतमा त्रिपुरा रासमाला मन सिनाय तमा पुरंजन प्रसाद चक्रवर्ती नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द बुक त्रिपुरा द लैंड एंड इट्स पीपल हने त्रिपुरा द लैंड एंड इट्स पीपल काशा बय कारि माने अ बय न सिनाय साब ग्रंथটি কে রচনা করেন এ অ ত্রিপুরা द लैंड एंड इट्स पीपल अ ग्रंथ न রচনা খাইনাय সাব बिनि राइट ऑप्शन कतम जगदीश गण चौधरी बुझिगते जगदीश गण चौधरी का बिनि राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 who wrote the book Tripura from monarchy to democracy who wrote the book from monarchy to democracy अ बयनो साबसै monarchy to democracy बयनो सिनाय साब
बिनि राइट आंसर नोंथां ऑप्शन डी डॉक्टर ज्योतिष चंद्र दत्त बुझिका बिनि नेक्स्ट क्वेश्चन तामस हु has written the book Progressive Tripura or Progressive Tripura boy Shabosai who has written the book Progressive Tripura bini right answer is option D Apurva Chandra do Chandra Chandra sunai de or bol Chandra Apurva Chandra Bhattacharya बुझिका bini right answer ko take a shahan high option question number 49 who is the writer of the book Insurgent Crossfire 1996 Insurgent Crossfire 1996 ini kaisa boy dong a boy no sini sa bin right option kita ma Sri Shobir Bomik sika a boy no sini who wrote the book ta kaisa hai boy phai ko who wrote the book Reflection of Partition in East ni kaisa boy dong a boy no sini sa ba bini right answer kita ma option D Shubir Chandra hai Bomik. Question number 51. Name the musician who earned the prestigious title Tanraj. Prestigious title conferred by the Maharaja Bir Chandra. Tanraj ni kaisa title rakha sabo bo musician. Sini buba grabai title no rakha nga bini option kata mo Jadu Bhatta. Like important abo Jadu Bhatta or title no how many rivers basin are there in Tripura? Very very important. Tripura koita river tong, Tripura koita nodi tong, Tripura koita nodi obahika hoy. Koita Tripura nodi tong option tama option 9. Option 9 is the right answer. Option 9 is the right answer. Noita nodi tong Tripura. Bujiga. Again next question tama what type of dance is mainly performed by Tripuris? Sing Tripuris rock by what dance mainly performed khajak sing Tripuris rock. Mini right answer kata amnai bijuda. Hojagiri da gore da na hai hak dance ta mini right answer ang katam nai Tripuri rock katam dance perform khai Goria dance Goria naच perform khai and hai what type of dance is mainly perform Chakmas rock by ke bot dance perform khai jak Chakma rock ni main dance katam sala Chakma rock ni main dance ke biju sikade Chakma rock ni main dance katam biju dance biju Chakma rock ni dance. Next, what type of dance is performed by Riang? Riang rong ni main dance tamo Riang সম্প্রদায় পরদর কোন নৃত্য পরিবেশন করে Riang rong bot dance no beshi sai funug Riang rong ni bini right answer ka tamo abjoton saimana tamo Hojagiri. Next question 56. What type of dance is mainly performed by Halam community? Halam community rock. Bot dance no beshi perform kai Halam community rock. Bini right answer nai tamo Halam community ka hak dance. Hai hak nritya. Hak nritya. Buji ka de. Question number 57. What is the original name of King Chhatramanikya? Chhatramanikya ni asol bumung tamo. Sini Maharaj Chhatramanikya ni asol bumung tamo. Bini asol bumung tamo Nakshatra Roy. Option B is the right answer. Original name of Chhatramanikya tamo Nakshatra Roy. Name the wildlife sanctuaries of Tripura. Tripura ni wildlife sanctuary is bumung sari henjau. Tripura ni bonnapran abhoyaronnogulir naam bolun. Tripura Bobo Wildlife Sanctuary tong Sibaijola Gumuti Tishna Rua na Dumbu Rudrasagar Gumuti Sibaijola na Rua Bubo option bini सबसे correct है option है Sibaijola Gumuti Trishna tai Rua abang kasini Tripura ni wildlife sanctuaries. Question number 59. Which is the largest wildlife sanctuary? Tripura ni सबसे largest wildlife sanctuary bubo Tripura ni सबसे kotor wildlife sanctuary kita mo Gumoti. Abone square kilometer 389 square kilometer. Very important. Gumoti सबसे kotor. Sikade. The next question. Which is the second largest wildlife sanctuary? Second largest wildlife sanctuary Tripura ni buba. Tripura ni second largest wildlife sanctuary ke second largest do puila ke to Gumoti. Second hingi to tamo option D. Krishna Wildlife Sanctuary. बुझिका के तिनी ने बगे अशुक न जों मथक लाइसिना साइटा नेक्स्ट पार्ट जों भिडियो नेक्स्ट सो नालेने अबाउट नेक्स्ट टाइम से भिडियो जुदि नरक पीडीएफ रक सिनि फरेस्टर टे फॉरेक्स एग्जाम नि एग्जाम ने बगे नरक पीडीएफ र पाइने मुसुङ नखन कांटेक्ट क्लेम न स्क्रीन र जाक नम्बर खाइके नरक पीडीएफ नोट्स नरक
नाविनाय परिमाणो नरकनि प्रिपारेशन ते फरेस्ट गार्ड नि बागै नरक हाम केते बा प्रिपारेशन नावि माननाय अबनि बागै नरक जदि न भिडियो साजागै तंका चैनल सब्सक्राइब खाइदि फेसबुक थाङै फेसबुक न चैनल फॉलो खालायदि ताई अवश्य नरक फरेस्ट गार्ड ते फरेस्ट ने स्टडी मटेरियल्स और नांगै जंका नरक कांटेक्ट खालामन स्क्रीन रजाक नाम्बार इंगे तिनि बागै आसुक न चैनल सब्सक्राइब खाइनायनि बागै तापक दे हामबाय खुलुमका जत्तन न